Chubos aur superheroeski movies mitumne kabhi dekha hai na ke hero hamesha kisi ko dhon ke uske piche bhaakta nahi rehta. Balke weo apni zindagi mi busi hota hai, kuch bana raha hota hai, aur log hut uski taraf hech hai chali aate hain. Ap jara socho ketum ek aise latke hojo ek latki ko pasan karta hai aur tum soch rahe ho ke agar main usko ziada message karun, ziada emojis bhejun, ros good morning bolo, usko batata rahun ketum kitni cute ho, tu shayad weo bigal jayegi, muskura degi, aur tum hari ban jayegi. Lekin asli dunia mi aksar iska ulta hota hai. Jab tum jada piche bhakta ho tu weo latki hut piche het jaati hai, tandi ho jaati hai, interest kam ho jaata hai. Kyun kelatki lok ches nahi pasan karta, unko pul pasan hota hai. Ches ka amatlap ketum unhe dhon rahe ho, unke piche bhaag rahe ho. Pul ka amatlap ketum itne interesting, busi, aur powerful ho ke weo hut aapas mi sochti hain ke yah latka kaun hai, aur main iske paas kyun ja arahihun. Aur yahi sabse bada secret hai. Jab tum ek latki ko pasan karta ho aur tum chahta ho ke weo bhi tum hari taraf aaye, tu tumhe uske piche bhaakna ben karna pata hai, na isliye ke tum guse mi ho ya tum hari ego hurt hai, balkai isliye ke tum samajta ho ke tum apne aape mi ka afi ho. Tum fully complete ho aur tum kisi sepermisyon nahi maang rahe ka, kia main valuable ho, ya kia main handsome ho, ya kia main pasan aane layak ho. Jab ek latka istara sochna shuru karta hai tu uske andar ek nai energi a jaati hai, ek naya confidence a jaata hai, aur latkyon ko weo energi mehsos hoti hai. Weo energi kuch aisi hoti hai jaise koi magnet ho jo chezon ko apni taraf haechta hai. Tumne magnet dekha hoga, weo kabhi daur tenahi, kabhi chezon ko pakat kenahi haekta. Weo baswahan pada rehta hain aur loha hut unki taraf jata hai. Ek latka bhi jab apne value ko samaj leta hai aur apne kaam, apne goals, apne mission par fokus karta hai. Tulatkian usko magnet jaisa feel karti hain, weo sochti hain ke yeh latka alag hai, yeh casual nahi, yeh serius nahi, balkai yeh grounded hai. Grounded ka amatlap ke yeh latka apni dunia mi strong hada hai. Jaise ek tre grounded hota hai. Tre hawa mi hila sakta hai, lekin tre tot kar dar karna hi bhaakta. Weo wahan hai rehta hai aur lok uski chafn mi aaste hain. Lekin japlat ka insecure hota hai, matlab uske andar dar hota hai, use lakta hai ka agar main message nahi karunga tuweo chali jaayegi, agar main compliments nahi dunga tuweo kisi aur ko pasan karlegi, agar main jaldi reply nahi dunga tuweo naras ho jaayegi, tu phir weo latka apne ape ko neche kar lata hai. Istarah latka aktor banja ata hai aur latki audience banja ati hai. Lekin latki audience nahi bana chahti, weo partner bana chahti hai. Aur partner kabhi aslat ke ko chowo se nahi karti jo desperate lagta hai. Desperate ka amatlap ke, please muje cho se karo, main itna achahun, main tumhar bina adho orahun. Ye attitude latki ko uncomfortable karta hai. Latki ko pasan ata hai jab latka already full hota hai, matlab ke uske emotions, uska confidence, uska self-respect SAB complete hota hai. इसलिए अगर तुम चाहता हो कलात की तुम्हार पीछे आए तो तुम्हें पहले अपने अंदर यह फुलफिलिंग बनानी पड़ती है। फुलफिलिंग का मतलब कि तुम्हें किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं। तुम जब मैसेज करता हो तो इसलिए नहीं करता कि प्लीज से रिप्लाई दो, बल्कि इसलिए करता हो कि मैं शेयर कर रहा हूँ और अगर तुम रिप्लाई करो या ना करो मैं अपनी लाइफ जी रहा हूँ। जब लड़का ऐसे सोचता है तो लड़की के अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा होती है। क्यूरियोसिटी का मतलब का यह लड़का किस चीज में बुसी है, यह इतना कॉन्फिडेंट कैसे है, यह मुझे चेस क्यों नहीं कर रहा,
Hop surat baat yeh kejap curiosity hoti hai tuah latki hut move karena syuru kar deti hai. Pehle weo tumhari stories dehegi, फिर तुम्हारी old pictures like करेगी, फिर शायद मैसेज भी भेजे। और यही वो मोमेंट होता है जिसे कहता है tablas turning, मतलब गेम उलट गया। पहले तुम पीछे, अब वो पीछे होगी। और यह SAB जादू नहीं, मैनिपुलेटिव नहीं, चीटिंग नहीं। यह सिर्फ नेचर है। नेचर के रूल्स फनी हैं। जो चेस हम पकड़ना चाहता है वो भागती है, और जिसको हम स्पेस देते हैं वो खुद वापिस आता है। इसीलिए सबसे पहला रूल यह है कि चेस मत करो, पुल बनो। पुल बनना मतलब मैग्नेट बना। मैग्नेट बनना मतलब अपनी लाइफ बिल्ड करो। लाइफ बिल्ड करना मतलब कि अपने गोल्स पे काम करो, अपने इंटरेस्ट पुरसुए करो, अपने स्किल्स इम्प्रूव करो, और अपनी एनर्जी को valuable समझो। जब तुम valuable बनता हो तो लड़कियां as value को फील करती हैं। वो सोचती हैं कि यह लड़का काम का है, इसकी लाइफ इंटरेस्टिंग है, मैं इसकी स्टोरी का पार्ट बनना चाहती हूँ। और यही रीज़न है कि लड़कियां हमेशा as लड़के को चेस करती हैं जिसके पास डायरेक्शन होता है। डायरेक्शन का मतलब कि जिंदगी एक तरफ चल रही हो। जब डायरेक्शन नहीं होता तो जिंदगी बस इधर उधर घूमती रहती है और लड़की को लगता है ये लड़का लॉस्ट है। लेकिन जब डायरेक्शन होती है तो लड़की को लगता है कि अगर मैं इसके साथ चलूं तो मैं भी ग्रो होंगी। और ग्रोथ और एडवेंचर दोनों लड़कियों को अट्रैक्ट करता है। इसलिए तुम्हें चेस करना नहीं, pull karena hai. Sekarang bayangin kamu jadi cowok yang sudah berhenti mengejar cewek dan energi kamu berubah. Di bagian ini aku bakal jelasin kenapa cewek bakal mulai mengejar kamu kalau kamu hidup dengan arah, punya tujuan, dan enggak menjadikan dia sebagai pusat duniamu. Cewek itu secara alami tertarik pada momentum, yaitu gerakan hidup ke depan yang enggak berhenti. Momentum itu kayak truk besar yang pelan tapi terus jalan lurus dan pasti. Cewek merasa aman kalau lihat cowok punya arah karena dalam otak paling kuno manusia, cowok yang punya arah adalah cowok yang mampu membawa dirinya dan keluarganya menuju sesuatu yang lebih baik. Makanya kalau kamu hidup tanpa arah, cuma menunggu cek cewek, membuka DM setiap menit untuk lihat apakah dia sudah balas atau belum, cewek justru ilfeel karena dalam pikiran tubuhnya, kamu nggak bisa memimpin apapun. Tapi kalau kamu hidup seperti sedang menuju suatu tempat, cewek merasa penasaran dan tertarik. Kamu mungkin pernah lihat ada cowok biasa-biasa aja secara tampang, biasa aja secara style, tapi cewek-cewek tetap suka dan ngejar dia. Itu bukan karena wajah atau uang, tapi karena gerakan, karena arah, karena cowok ini punya hal yang lebih besar dari sekadar PDKT. Cowok yang seperti ini enggak perlu banyak bicara, karena energi tubuhnya sudah bicara lebih dulu. Energi yang bilang, aku tahu yang aku mau, aku sedang dalam perjalanan, ikut kalau kamu mau, kalau tidak juga tidak apa-apa. Dan kamu tahu apa yang terjadi saat cowok berbicara begitu tanpa harus buka mulut? Cewek justru makin nempel. Cewek melihat cowok itu kayak gunung, bukan kayak anak anjing. Anak anjing itu lucu tapi selalu mengejar, selalu cari perhatian, selalu ingin ditemani. Gunung itu diam tapi megah, besar, dan bikin orang datang sendiri. Cewek lebih ingin menaklukkan gunung, bukan memelihara anak anjing. Jadi kalau kamu mau dia mengejar kamu, kamu harus hidup layaknya gunung. Caranya gimana? Sederhana tapi enggak semua orang mau lakukan. Kamu harus punya tujuan yang nyata. Tujuan ini bisa macam-macam. Bisa belajar skill baru, bisa bikin badan lebih kuat, bisa cari uang, bisa bangun bisnis, bisa belajar hal yang buat kamu lebih berharga. Intinya tujuan itu membuat kamu bergerak dan energi kamu terasa penuh.
Cowok yang hidup tanpa tujuan sering seperti gelas yang kosong, dan cewek enggak mau isi gelas kosong itu. Cewek ingin gabung ke cowok yang gelasnya sudah penuh dan tinggal melimpah. Saat kamu bergerak dengan tujuan, kamu berhenti memberi perhatian murahan. Kamu berhenti spam chat cuma biar dapat balasan. Kamu berhenti overthinking setiap kali dia lama balas. Kamu berhenti menjadikan validasi cewek sebagai oksigen. Dan begitu kamu berhenti, sesuatu berubah. Cewek mulai memperhatikan kamu, mulai melihat story kamu, mulai mencari-cari alasan buat ngobrol dengan kamu. Bahkan kalau dulu dia enggak pernah ngelirik kamu, sekarang dia kayak mulai bertanya, kamu sibuk apa sih? Dan ini lucu karena dulu kamu yang mikirin dia setiap hari, sekarang dia yang mikirin kamu. Ini bukan manipulasi, ini bukan pura-pura, ini bukan jadi bad boy sok jahat. Ini cuma kamu yang akhirnya memilih jadi pria yang lengkap, bukan pria yang meminta. Cewek enggak mau jadi ibu emosional buat cowok, mereka mau mengikuti momentum cowok yang sedang naik. Makanya cewek suka bilang mereka pengin cowok yang dewasa. Dewasa itu bukan umur, tapi arah. Cowok bisa umur 30 tapi mentalnya masih nempel terus ke cewek. Sedangkan cowok umur 17 bisa sudah hidup dengan arah. Dan arah itu bikin cewek merasa aman, merasa bangga, dan merasa tertarik. Kalau kamu mau cewek mengejar, kamu harus berhenti menjadikan dunia kamu tentang dia. Karena kalau kamu jadikan dia pusat hidup kamu kehilangan pusat dirimu. Cewek enggak tertarik pada cowok yang mengorbit dirinya. Dia tertarik pada cowok yang punya orbit sendiri. Dan saat energi ini terjadi, cowok jadi laki-laki yang enggak berhenti. Cowok seperti ini enggak perlu bukti dari cewek kalau dia cukup. Dia tahu dia cukup. Dan kamu tahu apa yang terjadi kalau cowok tahu dia cukup? Cewek mulai ingin membuktikan bahwa dia pantas untuk ikut dalam hidup cowok ini. Dan ini titik pembalikannya. Cowok yang tadinya pengemis jadi raja. Cewek yang tadinya hadiah jadi penawar. Sekarang dia bertanya-tanya apakah kamu akan memilih dia. Dan ini bukan permainan, bukan trik psikologi licik, ini cuma kenyataan alam. Alam selalu memburu yang bergerak. Alam selalu mengejar yang bernilai. Dan cewek melakukan hal yang sama. Jadi kalau kamu mau cewek mengejar kamu harus jadi sesuatu yang layak dikejar. Bukan dengan ngomong banyak, bukan dengan chat panjang, bukan dengan janji manis, tapi dengan kehidupan nyata kamu yang sedang kamu bangun langkah demi langkah. Cewek enggak kejar cowok yang menunggu. Mereka kejar cowok yang mencipta. Cowok yang menulis kisahnya, bukan cowok yang menunggu masuk ke kisah orang lain. Dan kalau kamu sudah hidup kayak gitu, kamu nggak perlu lagi cari perhatian, karena perhatian bakal datang sendiri. Kamu nggak perlu lagi ngejar, karena dia yang akan ngejar kamu.